Pay ti amin nagdayawag, ti may isang alawag. Isuday ta ti man nakabalin, nga namarswa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarswana kiti isu ti langit, may kadua iti daga, may katlo isu ni Adan. Nagdayawag iti pinarso ni Adan, isu na ni Eva. Nagdayawag iti divino personality Dios Ama, Ama Martiniano managelo damagan talosik, isu na iti personal iti langit. Nagdayawag iti divino personal ti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isu na iti personal iti daga. Nagdayawag iti divino personal ti Dios Espiritu Santo, ken divino personal ti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayan iti sangalubungan. Nagdayawag iti naggapuanak duwa nga ayat, iti tatangkoy isu ni Francisco, Francisca, ken ikinanang ko isu ni Francisca, Francisco. Kadigiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land. Agdayawak kadigiti muna ken kadigiti abdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, isuna ni Faustina Petronio. Siyak na iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, na yanak iti Magsaysay District, Nagilian Isabela. Aday jay iti Dagusna. Ada diti motherland, Sigen Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Ada nga umay ang makipagsusuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat iti Dios. Amoy na iti Dios nga da kanya na, ken no kasano na nga iligtas iti bagina iti patay, para tibiyag nga agnanayon. Naragsak nga, fiesta iti Sabado kada tayo aming kakalsat, fiesta iti Diyos Anak nakazat nga isu ti daga. Ngayon no apay nga inawag tayo nga ina kakazat iti daga gapukin ni Eva kakazat. Han nga Diyos ina Diyos Anak data al daw na kakazat iti daga. Diyos Anak isu data kakazat ti hintay pagsasaritaan kakazat. Hindi kalman kitandamagik no anyat ti masaya at nga sarita, nga usarik, kakazat, nga mangiba at mangidaron kada kayo. Kakazat, nga nagya pa nangaw-awag niyo kini Yesu Kristo nga amang minamaag dayan. Kakazat. Wala na natin masurusuro. Kakazat. Adda tinagkapuanan tayo amin. Kakazat. Ang kayo pa ingatag nga makariing. Nabayagin kakapsat nga mangriring na iting masurusuro. Ipagbaganahan na lang may diretsyo ngem kapoy tatan na kalsat kaya di diretsyo kon kalsat kada kayo hindi pa nangawawag yung kini Jesu Kristo nga Ama nagadayo nga amayo ada nagkapuanan tayo amin kaputa isukat Diyos apay hanggang nga agtalag iti naganak yun kalsat hanggang nga agtalag iti naganak yun nga namarswa kanya yun mas nga agtalag kay ijay an nga mapareknikan nga kunalaing ti libro Biblia kakasat. Isa nga agring tayon kakasat. Amin tayo di niya pudno nga nagkapuanan ni. Tayo di gamin ka kakasat di niya kinapudno. Huray anya nga Diyos nga namam wining pag-amunay nga libro Biblia kakasat. Awan iti nagkapukan niya na tayo nga Diyos nga daking ka kakasat. Ngayon dahi di nga ipalpalawag na dahi di nga surusuro kakabsat. Nakalawlawag kakabsat nga bibiyag tayo. Gapukan niya na. Kakabsat. Ay sumarad nga sakbay kakabsat. Igi panagsarita, panagpatuloy nga agipalawag kakabsat. Kit nagdayawin ni Diyag sarita. Igi man nagkabaling nga Diyos. Nga namarswa. Igi talo persona nga pagbibiyagan. Kakabsat. O nga iso di iti langit. Iti daga kin ni Adan. Naglawag niya ang saritaan. No apoy nga binaliwan iti matalino nga tao. Kalsa di jay namarswa kin di jay pinarswana. Kalsat. Gore kumakas jay. No inlawlawag na kakalsat. No kasano tayo mit nga bibiyag. Kalsat. Ngimaan. Kalsat. Iso nga iti nga kinapudno, kalsat iti nga surguro, na kalsat, may salaing tinagkapuanan tayo amin.
may sa laing iti Diyos kakabsat. May sa nga langit, may sa nga daga kakabsat. May sa tinagkapuanan tayo anong gawa. Sa nga lubungan. Ngem awan kakabsat iti nangipakaam mo, nangiyamam mo, dayjay nga ama kakabsat. Awan pa'y nang digdig, malaksid laing iti dayti nga sursuro, ken bijayin kakabsat makaam mo kanya na. Kakabsat nga mangipabigbig. Iso nga, masapul nga kakabsat nga agree kayo. Kakabsat kada gini mayat ngagbiag nga nanayon. Kakabsat. Kada iti ko na namit ni ama, saan nga maipilit. Kada namit, kakabsat. Isa nga, kada gini lang mayat nga ngagbiag nga agnanayon. Dua, may isa lang iti pagtungpalan tayo eh. Digi agtungpal, agbiag nga agnanayon. Digi mani nga agtungpal, agbiag nga agnanayon. Agtungpal lang iti jay. Kakabsat, may duli. Kakabsat, sana makitan ni kanuman lagip tulatan. Kakabsat, kasi kaditi ayat tayo kakabsat nga pagpanagan. Bueno kayat tayo magunudin ni biag nga agnanayon. Takarinat dito ti Diyos eh. Biag nga agnanayon. Kakabsat. Basbasa kay ti Facebook, pinusahan, kakabsat. Nakita yun, di jay panag-preach ni John Paul, ni Pope Francis. Nakita yun, di jay retirement speech na. Kakabsat. Kita nyo? Anya nga itatan ti anya nga ingorot ti mapasamakin. Dijay kada kayo kakabsat ki DJ pangulo yo DJ. Isu DJ di kangatuan yo amin. Kakabsat nga padi kada iti Katoliko. Kakabsat. Nabasa yo DJ siguro kakabsat kita nyo. Dati nga sursuro kakabsat. Ang nangibaga ang awan ti balaygi na di pamilya, kakabsat na di pamilya, nakabsat. Balaygi, kakabsat di pamilya. Pamilya, ti man nakabaling nga Diyos, kakabsat nagbaling nga tao, siya nga lubungan, kakabsat. Sino tinakam mo kanyayo, kakabsat di Diyos nga nagpamilya. Kada tayo amin, siya nga lubungan, kakabsat. Awan, na ito'y lang nga susuro, kakabsat. Iti sursuro niya Martiniano, kakabsat kininay Conchita, na ito'y laing ti mangilawlawag kakabsat. Nga di man nakabalin nga Diyos, kakabsat nga nagpamilya. Orenohan nyo kayat, kakabsat di suna. Sa nga lubungan rin, kakabsat iti anak na ni Amadan, kakabsat kininay ba. Ngem, kakabsat, manupay laing ti makaamu kanya na, kakabsat. Isang oras din DJ, ipalpalawag mi kada kayong kakabsat, masapul, kakabsat nga, amun nyo, itinagkapuanan nyo, kakabsat. Lahat na ng kapuanan tayuan. Isang oras nga kunak na maring kayo, dito kakabsat, nga pa nagring tayo nga pa nakadigpit, tinagkapuanan kakabsat, ano maipaayin kada tayo tinamay nga, nabayagin, kakabsat nga, in karkararak tayo. Kakabsat. Ijay man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Nabayagin karkarag tayo, karkararag yun, nanipod pa'y. Kakabsat. Nagrugi kayo nga nagkararag. Kakabsat. Nagindi na nagkararagin, ang dapay na sagrap, awandan. Kakabsat. Hingga na itata, tuloy-tuloy pa'y laing. Kakabsat na ito nga pa nagkararag. Kakabsat. Apay nga naipaay. Apay. Kakabsat. Apay, nasanpay nga naipaay. Awan pa'y ginakagunod. Igibiyag nga agnanayon ken biginamay. Nga awan ti patingganan. Ang kahit nga mariing gamit. Kakabsat. Limagasot nga tawenen nga nasurok. Kakabsat, iti libro Biblia. Nga dayta nga sarita ti Dios. Kakabsat. Ito na ano pa iti panangipain ng arod. Kilimagasot nga tawanen dito ang kakabsat. Ijay sa nga ribo nga tawan, kakabsat. Murayan tayo nga sa nga ribo nga tawan ni libro Biblia. Baka malmanon tayo makadano ni Jayen. Kakabsat. Paglalo ta madaman ti kubat.
No, handang agpanunot na kasat, dito nga inaron nang agubat, kit ang komwa, no kasanon ti mapasamak, kakabsat, magkapasilang ti mabatin, kaputi gubat. Noon nagpanunong ako, siyempre, naglalaingan ti tao, nagadungoy na ramid ka, kakabsat nga, nagita nga chemical weapon, kakabsat. Anya nga iti maramidan tayo, no, ang tayo nga bigbigan, tinagkapuanan tayo, kakabsat. No, kanya nga mabigbigan tinagkapuanan nyo, kaya nakamasalakan ni Jesusin. Kakabsat. May salakan na kapay ni Jesus itatangaran. Kakabsat. No, pabitagan na dahita nuclear da. Hydrogen bomb da, kakabsat. Wow. Kakabsat. Anyo mo nagkapuanan nyo, hanga ni Yesu Kristo, kakabsat, tinamarso kanya tayo. Naglavag ko naknagay saritaan. Kakabsat. Amuyo mo di. May surat mo na libro. Kakabsat na rin yung libro, ti pagbesan nyo. Kakabsat. Tihan nyo mo't nawatan. Kakabsat. Kunayo mit. God create heaven and earth. Kunayo mit. Kakabsat. Ngimlaing tindugtong nyo dyan ni Jesus Christ. Saan? Kakabsat, saan? Ang ni Jesus Christ. Kakabsat. Iti naidugtong nyo dyan, kakabsat. Iti Diyos nga man nakabalingkat na marswa. Iti langit, iti daga, kini Adan. Kakabsat, iti dyan. Taamu yumit nga ni Adan, ti kauna-unaan nga tao na tilubong. Kakabsat. Isutin mo na nga tao ni Adan. Ang ni Yesu Kristo. Kakabsat. Ngayon, apay ngamin nga saan niya nga binigdig ni Adan. Kakabsat. Kapo nagiti pamabasol. Kanya na. Kakabsat. Nagalo nga pamabasol. Halangan niya panangan ti mansanas. Kakabsat. Kunada nagiti daduma. Kapo niya panangan ti mansanas. Kunada kakabsat. Nagitimit daduma kakabsat kunada. Nasulisog kanukin ni Eva. Tagda kakabsat. Di yung rason. Awampay ti makan ini. Awampay ti kayo agbunga. Awampay ruot. Awan ti kanin ni Adan. Ngamangmangan ti kapututan ni Amadan. Kakabsat. Ngamangmangan ti kapututan ni Amadan. Inimuno na nga panahon. Umangas na laing. Andang agpanog. Andang agmula. Kakabsat. Kasano nga panek ni kanyo nga gapo niya panangan na ti mansanas. Tatay niya pa nakasulisog na kinieba nga kunada kakabsat. Gapo kano tilaman. Amoy yun niya nga saritanin. Gapo tilaman. Kibilin mo ti Diyos kiniadan ni jay. Kakabsat. Bilin kiniadan ni jay. Kakabsat. No di jay pa nakasulisog na ang nasulisog. Kakabsat tabilin. Tanuhan nga nagpamilya ni Adan kinieba. Kasano tayo nga napada. Kakabsat. Kasano tayo nga rin nga napada. Kakabsat no hang nga nagpamilya ni Adan kinieba. Pamilya na tayo ni Adan kinieba kakabsat. Sa nga lubungan. Ulitak maning kasanok nga paniknikan kada kayo kakabsat. Nga apay nga ipilpilit ko kada kayo. Winilawag ko kada kayo. Nga ni Adan kinieba laing. Itinagkapuanan tayo amin. Kakabsat. May isa nga angis. Di man nakabaling nga Diyos kat nagbaling nga tao itinagankin bagi ni Adan. Na marswamit na ta di Diyos nagbaling nga tao. Miso ni Adan. Nangalat isang kapiraso nga daga. Dinamili na. O iti ababa nga sarita. Pinarswa ni Adan. Ni Eva. Babain ti sa ngarakim nga daga. Babain ti sa ngarakim nga daga. Nagbaling nga tao iso ni Eva. Babain kin ni Adan. Kakabsat. Pinarswa na. Tata, kakabsat. Kapungar dadan iti kaduan ni Adan isudetan ni Eva. Kuna na ti man nakabalin. Adan, usarin niyo tirimian tayo nga agpamilya. Tapnon ada ti agdayaw iti Dios kinagdayaw kada kayo. Kuna na di man nakabalin. Kakabsat. Nagpamilya ni Adan ken ni Eva nagkaron bunga. Gusto iti kakabsat nga iti Dios nga man nakabalin nagpamilya. Bagyayon, kakabsat. No hangkay mamati dyan, kakabsat, sika no anyan iti pulim. Anya nga apelyido, anya ti apelyido ti ninunuyo. Sala kanya, kakabsat, iti apelyido ti ninunumi, Tumines, kakabsat, may kamono akon nga ama, kakabsat. Ije ninunumi ha, ije tatang ni tatang ko,
Wino diya tatang pa ni tatang ko. Kakabsat, katuminis diya, may kamano akong nga ama. Kakabsat, ngem din kakabsat, diya nga tuminis, family tuminis diya, amin. Kakabsat, nata. Uray to pa diya, anak ko, kakabsat, anak ko nga lalakin, tuminis diya, pamilya, tuminis pa ilaing, tuminis amin diya kapag diya. Di Diyos nga rotata nga nagbaling nga tao, tinagan kinbagi ni Adan, nakabsat pa iso tirugi, nagpamilya. Iso di jay tinagtultuloy ng ganay tatta, nakabsat. O di pamilya na tayo man nakabaling nga Diyos. Nakabsat. Si tayo amin, nakabsat sa ngalubungan. O, may samit iti pinarswa nga pagtaingan tayo. Amin sa ngalubungan. Langit iti bubong na, dagati suwelo na. Alsat. Dahil niya paraiso nga pagtengan tayo. Na sino tinakamu kanya yun niya? Awan. Alsat. Ngamin. Nakabsat. Imadayo kayo di saritaan eh. Itatay pilit dan day tanga libro. Wanadan nga sarita ti Diyos. Nakabsat. O kasanot ti sarita ti Diyos. Latin, Tagalog, English, Ilocano, wino, ano ti sarita ti Diyos. Sat. Ibagbagata di kaya ni surat ka na kaya libro Biblia kisarita ti Diyos. Kung nada, kit no basahin na jay, gubat met data. Sat. Inaguman. Iti napalpalabas ki, sat. Ni Paraon, kini Moises. Digiti tauan ni Paraon. Sat. Inalipin na digiti Israelista. Kasano nga di nga rotata. Di ki may parbangkan iti Diyos di jay. Absat. Si kayon kag panunot. Absat. No may parbeng iti Diyos di jay nga nararamin ita nga libro Biblia. Nga ibagbagayo pagpanpan nakilyo nga sarita ti Diyos. Hanyo naman mo ti Diyos. Iso di jay ko na naman Martiniano. Hanyo nga maamu iti Diyos ko na nakakabsat. Iso nga rod nga. Kakabsat ipalagip ko manin. Ang kay mamuma, kabsat, ang lanon siya, bijag sarita nga kunak, rugi, kakabsat nga sigurado, tapnon maawatan nyo, kakabsat, tanarigat bijag sarita, ag sarita ako nga hangko nga irugi, si kayo, sarita kayo, mit, masapul nga irugi yo, kakabsat, no, ibagayo nga ni Adang kit nagbasol, ibagayo man ti kapupuon, ti nagbasulan na, kakabsat, kinanyamot iti basol na, kakabsat, tangan nagkikit na lawag nga maawatan tayo amin. Kakabsat. Itatangurod kaputa nagbasol ni Adan, ket adareta nga anak iti Dios nga iso ni Jesu Kristo, nga may nanubot karigiti nga basol. Anya digiti basol nga sinubot mo nga ragtatan ni Jesu Kristo. Hangatanga nang nayon laing tinagbasulan tayo kakabsat ni Jay, nga nababaso tayo yung libro. Kakabsat. Diti kay balawag ko lang kada kayo. Ngim, iti ko na ni Ama Martiniano, kakabsat. Digay nga nabasbasa yo, dito nga libro Biblia. Nang nayon pa iti basol yo di jay. Kakabsat. Nang nayon, iti basol. Digay nga binasa yung nga nga libro Biblia. Ngamin kakabsat, san may nga pudno, kakabsat. Ngimkit di, nang nayon tinagbasulan yo tahaan yung nga amoy iti Diyos. Kit, tila dan ng bagbagayo nga napaspasamak kabsat nga nararami dita. Isa di ko na nangarap niya Martiniano. Amuyo iti Diyos? Kabsat. Gapungar niya kabsat dan di makaawat. Kabsat di jay pakaistoryaan di man nakabaling nga Diyos nga mangilawlawang. Iso di jay irikap yun ko na niya Martiniano iti libro Biblia. Ken inay Conchita, kakabsat. Ngamin, kakabsat, adan ti mangilawlawag, di jay kakabsat, pakasaritaan ti man nakabalin nga Diyos. Namarswa isuna kakabsat, muna nga pinarswa na kit iso ti langit, may kadwa ti daga, may katlo iso ni Adan. Tapno ni Adan, kakabsat, iti usarin na nga bagi. Kakabsat, di man nakabalin. Tati man nakabalin saan nga tao, kakabsat. Iti man nakabalin nga Diyos, han nga tao, kakabsat. Ngim man nakabalin, iso na.
No apay nga iso nakit naawag nga Dios agsipud ta isukit na marswa. Kausad. Iso nga natawag isuna wino naawag nga Dios isuna. Gapot na marswa isuna. Ket iti pinarswa na iti langit iti dadakin ni Adan. Ngem iti kakabsat ket plano paset iti plano na. Kausad. Nagpatakdir nga muna iti pagtaingan dagiti agbalingan nakna. Langit ken daga. Kausad. Langit ti bubong na, dagati swelo na. Asat. Awang payag na kita nyo tingin na advance na. Kapsat. Kapungarod ka kapsat na di may katlong nga pinarswana, iso di pagi. Iso na timangusar iya nga pagi. Tapnon ang katawang tao iso na. Iso di gitimit yan, di giti sarita na ilanat ti libro. Ngayon sa damit nga nawatan, word become flesh. Iti sao, when may iti sarita ket naglasag, nagtulang. O, handamit nga mo, ibagata nga ni Jesus. Kasano nga ibagayo nga ni Jesus? Iti naglasag, nagtulang, kakabsat. Nga anak, kakabsat kit. Anak mo't di may isang nga babae, iso na. Kakabsat. Kasano nga ibagayo nga rot nga naglasag, nagtulang. Dahil nga sarita. Sarita ka din ni Adan kit saan, kakabsat. Naisikugmit. Oh, han nga tani Adan iti sarita, nakabsat, tani Adan iti pinarswa, ti man nakabalin nga Diyos. Ang gani kakabsat. Oh, laglagi po nyo data, kakabsat, isang ngarig kunak, ang kay nga rumwar iti saritaan. Iti man nakabalin nga Diyos na marswa, langit, daga, ken ni Adan. Dahil kakabsat, iti pakaistoryaan. Pagbibiyagan tayo. Tata, kakabsat. Iti libro Biblia kunana kada kayo, absat. Nga kunana nga pinarswa na kayo di man nakabaling nga Diyos. Kasano na kayo nga pinarswa di man nakabaling nga Diyos? Ni Jesus tinamarswa kanyayo, absat. Ni Jesus Kristo wino di amana tinamarswa kanyayo. Oh. O kasano nga ti tatangken nanang yo awan ti talikyo kinitatangken ni nanang yo nga namarswa kanyayo. Kakabsat. Oh, isang nga rin kakabsat ko na nagiti nagbasa kay libro Biblia, huwag kayong maniwala sa Diyos-Diyosan. Di ti sarita da, kakabsat. Maniwala lang kayo sa lumalang sa inyo. Sino ang tunay po na lumalang sa atin? Di ba yung ipinapaliwanag ko na mayroon tayong pinagmulan? Lahat? Lahat tayo. Wala ba kayong tiwala sa magulang ninyo na sila ang lumikha po sa inyo o sa ating lahat? Yun po yung ipapaliwanag ng katuruan ito. Nakabsat. Tapnon maawatan nyo. Nakabsat. Aan nga ni Heso Kristo, saan nga ni Yahweh, saan nga no anyaman dahi nga Diyos. Nakabsat nga na isurat dito nga libro Biblia. Itinamarswa kanya tayo. Aan. Nakabsat. Mapantayulaing nga kunak iti saritaan nga iti man nakabaling nga Diyos kit na marswa ti talo persona pagbibiyagan nga iso ti langit daga ken ni Adan. Mamati kay ko na ni Yahweh nga nangalak ano ni Yahweh ti sangarakem nga darat wenno sangarakem nga tapok iningan kinagbaling nga tao. Handa mapanik ni kan dijay nakabsat ken aan nga pudno dijay. Nakabsat. Iso nga itatan, kakabsat, kunada pa, hindi kita nga mga ministro. Hindi kano pan nakatay, hanggang mo kanong alatingitin, hanggang kanong agladingit, agragsak ka kanupay. Kasano nga iti agragsak nga mapanawan iti amana, wino inanangarod tata, iti may isa nga anak, kakabsat. Agragsak ka pa'y? Mismo nga digay nanang mo naganaking ka, absat. Anya ti kunan kita nga pastor. Oh, wenno padi. Sir, mabalik ko mga tumawar ala. Yung may isa nga anak, ay yung may isa nga ama bago matay. Itid na pa yami nga masakol di anak naya. Kuma. Absat. Kasi jay ang uray pa ay, absat, uray pa ay. Itid amin di naganak mo ni masapol mo. Nakabsat. Naladingit lapta, kakabsat. Ngamin ligyan na marswaking kadijay.
Ngayon hamo magamin nga namam mo, asat. Sige tatang mo, kininanang mo, han mo mit nga namam mo, itinapalabas. Itatapay laing kakabsat, nga mayam amo kada kayo, itinaganak tayo. Kapsat, oh. Ang kuman nga paniknikan kada kayo, ngayon si kayo, hindi mamaniknik. Kapsat, dating ipalpalawag ko kanyayo. Haan na kayo nga pinarswa ni Heso Kristo. Haan. Tayo tinamarswa kanyayo kakabsat, mismo nga naganak yo. Nagkaputi biyag mo kinitatang mo. Kakabsat, itibagim, nabukel kininanang mo. Kakabsat, iti pitu wino siyam abulan. Tadalig iti ubing, kakabsat nga masukog ti pituhan na matanon niya siyam. Iso dito may tulungan ti science, kakabsat, wino hospital, tulungan ti incubator. Tap na mo okupan kapay. Nga madaron to do jay, 9 months mo. Kakabsat. Oh. Ngayon no 9 months ka nga reward kakabsat, saan da kan nga po okupan iti incubator. Gamin gusto do jay ang daw mo. Ah, hindi niya kakabsat din yan. Iso nga, awan tinakam amuti, tamo tayo, tatangkin na nang lang. Awag tayo kanya na. Anya, ama ka lang, ina ka lang. Nagigit isarita, nagigit inagana, iti anak. Nga, saan nga nakapanunod iti nasayaat. Taga minsan na pa'y nga namamu tinaganak na eh. Azat, ngimitatam na kapsat, babain iti na iti nga sursuro kit may lawlawa. Nga iti namarswa kanya tayo kit, iso tinaganak kanya tayo. Ha, ulbudak na tangag sao. Kapsat, kada kayo nga mangipalawag. Ibagayulat na nga ni Yesu Kristo tinamarswa kanyayo. Azat. Oh, anya ti kayat nyo nga pamanek-nek. Di hospital naganakan ni inang mo. Takabsat. Sino tinang panak kanya na? Di doktor nga nangasis kanya na. Ah, ibaga na ka din nga ni Yesu Kristo na marswa king kagasahan. Anak na kaninanang mo eh. Nagapanan di biyang mo. Siyempre di partner ni nanang mo, ni tatang mo. Ngimno sa balit ya partner ni nanang mo, nga ni tatang mo. Di yelangin. Kausat ti controversial luka. Win, adami kasi. Kausat. Controversial di kinuka. Kausat. Ngimno, awan ti nakirilasyonan ti sunggal may sa kanyada. Kausat. Ni tatang mo laing ngagbay may sa katatang mo. Kaya ninanang mo ngagbay may sa sino ti anak da? Si Ka. Kita niyo sumarad nga kuna na ni Elo Soriano kalapas tanganan kuna na di jay dagiti nga pangibagbagami di kineso Kristo o kadi mas lalo nga kalapas tanganan di jay handa pa nang digpigi niya naganak na ibaga na nga isu ni Yesu Kristo kano tinamarswa kanya na sino nga tinaganak na ngay kapsat isu na ito hindi jay kakapsat haan tayo nga namam mo tinagapuanan tayo. Agyaman tayo, iti nga sursuro. Kapot iti nga sursuro. Kakabsat, iti kunana di jay personal iti biyak. Isu ni Ama Martiniano managilod na magandalosik. Kakabsat, amuan niyo tinagapuanan nyo kunana. Kakabsat, masapul nga maamuan nyo tinagapuanan nyo. Kasano yung amuin tinagapuanan? Kakabsat, ginagapuanan nyo. Kasano yung amuin? Iti pakaamuan nyo, tinagapalan nyo, pakaistoryaan ti biyak, ken pakaistoryaan ti baging. Ano yung iti magpaniknik, win namang birok, iti nagapuanan. Anya tinagapuanan iti biyak mo. At tay, bagam nga Iso Kristo, ang lano no, dumdumngig ni tatang mo. Ibaga matingpana kami, itatang mo. Di bagam nga ni Yesu Kristo titatang mo. Kaya mo nga sawin na kinaig ni inang mo kini Yesu Kristo. Azat. Ibagam nga ni Yesu Kristo na marsoking kay so tatang mo eh. Nakinaigan na nga rin ni inang mo. Azat. Iso nga ni inang mo ti inang mo, tatang mo ni Yesu Kristo. Ito tani ibagam mit kakabsat. San sino may nga ti inang ni Yesu Kristo nga rin tata. Tapos niya mo inang mo bilang Diyos. Nakabsat. Nakabsat. Iso nga,
No, amirising yung panunutin kakapsatin niya. Linokloko na tayo laing di libro Biblia. Imbagbaga na dahil nga Diyos kakapsat nga iso tinamarswa kanya tayo. Kakapsat ngim. No, amirisin kin panunutin tayo tatan. Kakapsat. Dijay kinapudno. Awanin ti kinapudno. Di kita nga imbagbaga dahil nga libro. Kakapsat. Awan. Iso nga, kakapsat, iti panagbuyayo, iti dating sursuro, i-like and share yo kakapsat, i-subscribe and follow kakapsat. Ngamin da ito ilaing nga sursuro, kakapsat, iti mangistorya, kakapsat, mangilawlawag. Di man nakabaling nga Diyos, ken no kasano na tayo nga pinarswa. Isang nga rin kakapsat, nga kunak, nasakti agi palawag, ijay Ilocano nga dialect ko kakapsat, irugi kakapsat nga kunana, ito muna nga panawin, kunan ni Ama Martiniano, di personal ti biyag, kakapsat, di biyag namin tinagpersonal, kakapsat, ni Ama Martiniano man nagilo damagan dalusig, personal iti langit, wino personal iti biyag, di kakapsat, ngamin, iti amin nga tao dito ilubong, kunana di man nakabalin nga Diyos, awanin iti Diyos iti tao kunana, kini Ama Martiniano. Kakapsat, awanin iti Diyos iti tao kunana. Kakapsat, bigay timok. Kit hanamit nga makita, kakapsat dijay nga nagsarita kanya na. Kaya pinag-arado na nga kunana, tunggal agwelta di pagweltaan, kakapsat nga, hindi pag-araduan na kunana dijay timok. Awanin kunana iti Diyos iti tao. Oh, diya ti kanahin ni baga namitlo, kakapsat ng bagana. Apay nga kunana diya timod kakapsat, nga awanin iti Diyos iti tao. Pudno kakapsat nga awanin ngamin iti Diyos iti tao. Kapuday ta nga libro Biblia kakapsat, na awan iti pagkaamutay iti Diyos. Kapuday diya libro Biblia. Kapuday kanya Ama Martiniano kakapsat, ket nang buo, kakapsat, iye promise land, di Kalpinya Blanca Cagayan. Iti may nga serko, kakapsat. Kaya't yung makita, naipopos mo iti Facebook na nga promise land, kakapsat. Naaladan iti bato, awan pinausar nga semento, puro nga tipak iti bato, napagtutuon, nakamada, kakapsat. Kaslakanyak iti katayag na di nga alat, aglawlaw, kakapsat ijay, promise land. Amin nga pagnaan, kakapsat ijay pagnaan nga maban sumrek ken rumwar. Tipak ti batumit lang nga na sa lansan, kakapsat, amin nga pagnaan. Awan tinausar nga kwarta iyay, kakapsat, ayat, kakapsat iti. Ayat, awan tinasweldo niya, awan na usar nga kwarta nga sweldo na, kakapsat iyay. Makita yun di circle, kakapsat iyay, simbolo ti lubong, kakapsat. Idi muno na nga panawin ni Jay kakapsat, at dati karga na nga lamis ni Jay, kakapsat ni Jay ingit na, ispan, kakapsat ni Jay di, ay ti circle, kakapsat. Makita na Jay, sigun nagiti muno na, kakapsat, kuna na, no, palakpak ni Ama, nagajay tilapyak paigit na, nagajay lamis, mapanda umanggo Jay yan ti Ama, ayan ti Ima ni Ama. Sigun nagijay ko, nitatang ko na nakita na pa ilang diya Nakasat. Isyak kami na udin. Nakasat. Awanan ni din at tiyaнаnin diya Nakasat. Fish pen. Nakasat. Diya metin. Diya simbolo kakapsat. Iti may sa nga adigi na. Talo nga palapag kakapsat. Diya marmar po bitin. Nakasat diya di. Nga simbolo kakapsat. Diya di talo persona kakabsat nga iso ti langit dagakin ni Adan kakabsat diya nga simbolo na hindi dayjay iso nga rin nga makuna nga simbolo dito lubong kakabsat diya promised land na diya demonstra ngayon kakabsat awan ti nakabigbig diya laing sarita kakabsat tinamamuda kakabsat nasakit nga
ipalawag kakabsat ng miso DJ kinapudno ha. Kakabsat. Ang kay masaksaktan. Kakabsat. Na DJ biyag kakabsat nga nagpersonal. Awan mit na nakabigbig kanya na eh. Iti raksit, ti kada, iti personal na, kadakwada, kakabsat. Awan, tinakabigbig kanya na. Kakabsat, hanak mang perding imiso na mo lang tinangibaga. Mismo, nga ni Ama Martiniano mitlaing, iti nangibaga nga kunana. Awan pa'y, kunana tinakamam mo iti Diyos. Isa tinagisuro siya. Iso na timbawat iyay, sarita nga kunana nga awanin iti Diyos iti tao kunana iti timik. Ngayon iti kunana niya Ama Martiniano, no sino kawanin nga nagtimag kanyak kunana ti winumang biling kanyak isa kamang laan ti kaduak kunana. Ni Ama Martiniano. Kitain nyo. Kapsat. Ngayon, kakapsat, isa di siya po nagkaroon. Nasakit nga istorya, bino isumit ti kinapudno, kapsat. Awan mit itinakam-am mo kanya na. Tatapay laing nga mayam-am mo kakapsat ni Ama Martiniano. Isang oras niya kunak, nabayagin na niya nga sarita ng kadagiti, pailang nga maribisa nga kunana, apay at daka. Kakapsat. Na niya nga sarita na unig, kakapsat. Na unig ti kabalinan ni niya nga sarita. Apay at daka. Saludsud kanya tayo amin. Promise land man, minasa nga lubungan kakapsat. Saludsud amin kanya tayo dita. Apay nga anda kayo. Itanda kakapsat gaputa nagsaludsud di nga Ama. Nga nadanunan di promise land. When Ama, gapukin ka. Si tayo mit amin di ti sumungbat, kakapsat. When Ama, gapukin ka. Nitatang mo di kasarsarita mo. Apay anda ka. Biyag gawin, kakapsat di nagsarita. Apay anda ka. When Ama, gapukin ka. Gapukin nitatang mo, nadang ka ti biyag. Naparswa ka. Kadi kakapsat. Tatay, bagayong all budak. Kakapsat, when no, hang kayo nga mamati, tada tiket saan nga nagbasi libro? Kakapsat, hang anay suwara di libro ato eh. Kakapsat saan? Ngayon ilawlawag na kanya yung nukasano na kayo nga pinarswa ti man nakabalin na Diyos. Kakapsat. Malagip yun, nga tayo nagapanan nyo. When no amuyo, nga tayo nagapanan yun. Kakapsat. So, di no malagip yun, kin amuyo nga tayo nagapanan yun. Ulbut gardiyay. Imbaga di libro Biblia. Nga dahi nga Diyos nga namarswa kanyayo. Dahiti kakabsat, hanamit nga pagtalikodan dahiti nga sursurukit, nga di man nakabaling nga Diyos kit, isumit laing ti pudno nga namarswa kanya tayo. Kakabsat, ngem di nga rod proseso, no imadayo ka dyan, di ulbudin, haanin nga di pinarso di man nakabalinin nga Diyos, itinagbiagam. Kakabsat, kapot at biyak mo, nabali mo lang nga pagtalikodanin, di nagkapuanan ti biyak mo. Iso nga natin ko na ti pagsasawa ni Jose Rizal. Kapsat, na may summit ni Jose Rizal kit nga iso kumati pakaamuan tayon. Ngem, kapo nga ron tatalino ti adda kanyada, kakapsat, summit nga di Jesursuro, ti adda kanyada, saan da nga nagbalaygi, sarita laing kinusarda. Anya ti sarita na ni Jose Rizal? Ang hindi marunong lumingon sa pananggalingan o pinagmulan ay hindi makarating sa paroroonan. Sa lawikain niyay kanyada. Tinusar na. Anya tinusar na ni Jose Rizal. Kakapsat, hindi kimunran kadagiti kakapsat Kastila. Kastila mit kati kakit kakapsat tinisirik diti nga kagimungan iti Romano Katoliko. Kakapsat, kimunran ni Jose Rizal ijayon. Azat ngem itinusar na gamin kit pluma. Azat. Aya tinusar na. Haan na nga kasla itiniti nga nang patakdir iti kas di umungan. Nawaya nga sarita, gipalawag. Haan nga kas di ngamin kakabsat. Itinusar na. Tagamin, sigun di pannakamok.
Kakabsat kit, masipsiputan mit nyamin tigaraw na idi. Kakabsat ni Jose Rizal. Iso nga plumalatan iti nusar na, nagaramit ti libro, kakabsat, binasa da. Kakabsat, binasa ti nagbasa. Inbaga na mitin, kakabsat, di kiti nakabasa, kunada, ni kano Jose Rizal tinang palaya. Nakalaya kayo? Kakabsat, nakarokat kayo iyay, kakabsat, haan, hingga na itata. Awan, kakabsat. Itata, tinarigat kakabsat tatan, si tayo aminin dito yung lubong, kakabsat, haan lainging nga libro bibiyat na kay kulungan kayo. Kakabsat, amin pa yan nagiti libro ti talino, nakakulungin ti tao. Awanin tinagtalik, hindi man nakabaling nga Diyos, kakabsat. Ni bagaman nga nagtalik ka, hindi man nakabaling nga Diyos, kaya namati ka, kinaulbud daytan. Kakabsat. Pakawanin na ka, kakabsat ngin, paniknik ka kanyayo, kakabsat. Nga apay nga ibagak nga kinaulbud daytan, ni bagam nga namati ka nagtalik ka ti Diyos. Kakabsat. Anya tinagtalkam. Bigay Diyos, wino ti tao. Kakabsat. Tao, tinagtalkan ti aning nga tao. Sa aning nga digye man nakabaling nga Diyos nagbaling nga tao. Pangamin ni Diyos nagbaling nga tao. Anda kinayatin, imbaling da. Sibud pa'y rugi. Kakabsat. Sibud pa'y rugi nga nayam. Amo di Diyos iya libro Biblia. Kakabsat. Imbaling dan ni Adan. Digye pinarso, di man nakabaling nga Diyos. Binigbigyo. Imbaling yo. Ngamin. Nagbasol. Ito't nakakabsat. Gapungor na pinagbasol yun ni Adan. Ket ipalawag ko itata. Kakabsat ka na kayo. Kaya yung mangkinaan. Kakabsat. Isot ti ama iti sa ngalubungan ni Adan. Di man nagbasol tayo amin. Ama tayo man nagbasol eh. Anyo kaya't ngabigbigon? Kasi kayo may karot kaya anak di man nagbasol? Noon nyo kaya't kakabsat nga maawag kayo nga anak iti man nagbasol, mas hapon garot kakabsat nga burain nyo, hindi pa nang pabasol nyo kanya Adan. Kakabsat, tapno mabura di jay, haan tayo nga anak ti man nagbasol, ta anak na tayo ti pudno nga tao, pudno nga Diyos. So ni Adan. Kakabsat, maragsakan pa iti Diyos. Apay, ada baka mo kanya na. Kakabsat, ata ka din nakabamuti Diyos kanyayo. Awan. Nasad. Awan. Iso dito ti ko na niya mamartinyano. Awan. Tinakam mo iti Diyos. Kuna niya mamartinyano. O di makabasol niya mamartinyano kanyayo. Ngim. Amang mo yung kadi. Iti Diyos winasaan. Haan. Takasad. Anyo nga mo. Noon libro Biblia. Tinagbasaan nyo. Kapsad. Anyo am mo ti Diyos. Kakabsat, aja ti iwin baga ni Ama Martiniano. Kakabsat, iti laing makamamu iti Diyos, kakabsat, ni Adan, kuna ni Ama Martiniano. Ipinagbasil yun ni Adan, ang kadi kakabsat. Manungar kawinin kakabsat tinabalabas, nakasurat dita libro Biblia. Anayon nga iso ti pagbagayo, ni Adan ket nagbasol ti Diyos, ket ni Adan ket napapanaw ti paraiso. Ay sino tinakamang mo ti Diyos kanyayo? Kita nyo ngayon, nagturay kayo pa. Hindi yung Diyos nagbaling nga tao, pinapanaw yun. Pinapanaw yun yung paraiso na panamna. Kita man na nagkampatan. Anda ka limit ka kam sa timbagayo nga paraiso. Ada may palawag yun, yung paraiso, nga nang papanawan. Hindi man nakabaling nga Diyos kini Adan. May latla di kayo. Haan, naamsat. Ngamin, di sarita kayo no saryo. Anyo met laing ngam ammo. Naamsat. Iso nga rod nga, kakamsat. Ulitik manin na, irugi manin. Naamsat. Tingin nyo. Iti langit nga iso ti bubong. Langit, pinarso ti Diyos na taman nakabalin. Iti daga nga iso ti swelo. Pagtaingan. Paraiso. Sangalubungan. Nagtinayan niya paraiso nga magbagayo nga ng papanawan na kinyan. Awan, kakabsat. Storya lang niya. Anyo mit amamu ti paraiso. Asano nga kakabsat. Kiti paraiso, kiti dito'y daga. Kakabsat.
Saan nga mabalin ni langit? Sa dito daga. Mismo nga man nakabalin nga Diyos kakabsat. Nagtalinaed dito daga. Sino nakamamu kanya na? Awan. Kakabsat, awan. Isa dito tinasakit. Isa dito kakabsat nagpersonal dito biyang. Isa dito tinagan kinbagin ama Martiniano. Kakabsat, nga umay nga mangibaga. Ken may nga nagsagana, may natay nga pinagsagana. Kakabsat. Iti kunanan ni Ama Martiniano kininay Conchita, awan tinagpasulan ni Adan ken Eva iti Dios. Kang runaan ti amin, kunana kakabsat, awan tinagpasulan iti nagkapuanan. Bigayan niyo sa lunsod kanya yung kakabsat, amoy yung tinagkapuanan yun. Ni bagayo nga mamuyo ti Diyos, siyempre mo yung nagkapuanan nyo. Kakabsat. Kananya pa yung ama mo ti Diyos, saan pa yung mo nagkapuanan nyo? Kakabsat. Isang martiya ko ang kay nga umakar, ang kay umadayo, iti saritaan, iti manda kabaling ka Diyos, kakabsat. Iso nga naawag, iso na nga Diyos, tanamarswa iso na. Iti talo nga persona, wino Trinity. Langit nga Diyos Ama, daga nga Diyos Anak, ken Adan, nga Diyos Espiritu Santo. Ngim awan tinakam amoy jay, awan nakabigbig. Kakabsat, pinagbalinda amin na gito'y, kakabsat, nga saan na makita. Kikit kita tayo mati langit. Kakabsat, tatay, bagada pa, yan tayo langit, kasano kakikya langit? Kakabsat, langit, nadaking ka ti langit, sa tibiyag mo. Kakabsat, kiti daga, paraiso. Dumtan di panawin, kakabsat, kaya yung mangkinahaan. Kakabsat, hindi tiket, tapno no mapaniknikan tayo, awa matay kanya yun, tunting dito, urahin tayo. Kakabsat, tano makita tayo di kinapudno. Kakabsat, ada kayo nga mamaniknik, ada kanimat nga makapaniknik. Kakabsat, dumting dita, iti panagaraw iti daga. Kakabsat, ket mapalanadan iti daga. Mamunas na kiti balbalay, kagsakin na kami yun. Kakabsat, ngamin, iti paraiso ket pag naidan tayon. Ani nga balbalay iti pag naidan tayon. Kakabsat, iti langitan nga iso ti bubong, iti dagan nga iso ti suelo. Kakabsat, iti barat ilawag, anyo probleman, hanto nga kasto ti kabaranan. Silaw laing hindi nga lawag, agsipot ka, saan tayo mitin nga agmanog. Kakabsat, hantayon nga agmula, awanin ti balag, ibilag tayo. Umangis tayo laing, hantay pa yung manganin. Kakabsat, anyo kaya? Kakabsat, dijay? Awanin problema. Ang nga masapol nga, kaprod ka, tingkag biro kwarta, natin katang makan. Kakabsat, awan pa yung waste, awanin. Ang nga masapol ng ti basurero, tangdanan tayo nga kibuling ti basura. Kakabsat, agsipod ta, hantay mo manganin, hantay magluton. Umangis tayo laing. Kakabsat, sinibiyag tayo. Libre aminin. Libre aminin. Libre. Kakabsat. Itimit salot sa digitimon unang nagdungig kin ni ama. Kunada. Adan to pa iti asawa. Kakabsat DJ saritaan daw iti nga. Isang maminsan. Kakabsat. Kada tayo amin. Diya mula uri, diya pampanunurin na. Kakabsat. Siyempre, ngamin hamang nga mapukaw di jay, kapsat ngamin di jay kiti so di jay ti di jay ngamin pa nagpamilyahang nga di jay sila da, kapsat ay, kitahin nyo kapsat ngamin no hanga napasamak di jay kapsat niya di jay pa nagpamilya, awan tayo kapsat iso nga ipamatmat, ipaneknek ko kanya yung kapsat ket ipalawag ko kapsat sa ngalubungan may sa nga amakin, may sa nga ina, may sa apagtaingan. Alsat. Masapul nga gaamo tayo, tapno no? Happy family. Alsat. Sa nga lubungan, awan ti, makunangag sa gaba. Agragsak tayo amin. Ngamin kakabsat. Diyos naman nakabalin. Lakin pamilya kanya tayo amin. Awanin tiriri, awanin. Ngimlahan yung mabigbigan. Antay nga gaamo. Siyempre, pinaltogan lata. Binumbaan.
Kaasipay kakabsat digiti may ramraman. Oh, sino ngay tagbalay gid? Awan. Kakabsat. Puro nga talunan. Amin. Uray ni man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Talunan mitlaing. Nuhang kayong agpanunot. Kakabsat. Masapul agpanunot tayo aminin. Agkakabsat tayo. Awan tinili. Kakabsat. Iti amin nga kinabaknang. Kakabsat. Si tayo amin ti aglakam. Ang nga masmasnuk. Kakabsat. Kasano? Kakabsat. Gaputay so dagit matalino. Si tayo nga awanan mo. Awanan ammo. Kakabsat. Sinakop da tayo. Dagita nga matalino. Nigay inegosyo na tayo aminin. So dahil lata makinabangin. Ngayon, kakabsat dumting mitin ti panawin. Kakabsat. Medyo maputit san. Kakabsat, apay. Agsibot ka. Ni Duterte kiti ng putik ita dumahan na pinaputid amin ha. Ampay. Kakabsat, ngayon medyo nagparbing na gito yun. Kakabsat, negosyante. Ano na gito yung olarkiya niya. Dito yung nababak na. Halat. Kakabsat. Medyo naputid na basit ngamin kit. Parigatin na tayo mit yan. Kakabsat. Oh. Iso nga, alagi, kitaan tayo kakabsat, no, kasanot ti panagtaray mo ti panangituray, ti baro nga presidente na ta, kakabsat. Ipagbagana mo ti di, kakabsat. Haan nga mabalin nga inegosyo na ti danom. Kakabsat, di niya, libre de tatirigasyon, programa ti gobyerno, pananamit. Uri sabay kuryente, kit kakabsat, kitaan tayo. Kakabsat, nyemnuhan tayo tulungan ni Suna. Kakabsat, kit saan nga mapasamak na niya gamin. Kakabsat, ang dalan na gito yun talaga nga nasisira pang tipira. Kakabsat. Siyempre, agaramid na matlatang agaramid niya kakabsat iti. Ito namin na nakairuaman daan. Kakabsat. Ngayon, no, talek tayo kiniapo Diyos, kit niapo Diyos yung kakabsat, tinang ipaay. Lumay tayo na talaga. Hantay yun nga agregat. Basta, ang dami din niya kondisyon eh. Amuan tayo di jay pudno. Asat nga nagapuanan tayo. Kaya namarswa kanya tayo, hantay na maamu. Kaya yung paya kirigrigat, napadasan tayo yung dinagrigat iti panangituray, iti libro Biblia, kanya tayo 500 years. Jay, iti lang Pilipinas ni jay. Saan? Ngan nga ni 2,000 san eh. Iti Romano Katoliko na nipudrugi ka nasurok nanyanin sa nasurok sa nga 2,000 nga taon eh. Hausat, halang nga 500 years eh. Hausat, iti lang Pilipinas ni Jai, libro Biblia. Hausat, kita nyo. Imurikas na kakabsat, kapunta Diyos laing nga rod, din tayo makamkamangan. Iti Diyos kit saan na tayo mga binaybayan. Alsat, yung bigay laing ta, awan pa itinakamam mo kanya na si kami pa'y lang. Alsat, si kami pa'y lang. Isang dakil ti panagyaman tayo di nga sursuro niya mamartinyano. Tauray basit pa'y lang, dakil nga nang isalbar kanya tayo di dyan. Alsat, di pa nakamo tayo di kinapudlo. At nagamin tinang ipakamo di kinapudlo ng kanya tayo nga nakamo. Nakangig, alsat. Hantay mo na awatan kasano nga ron ngay. Alsat. Kada giti pailaing niya may pakaawat di jay. Nga may da ngayon pakaawat. Alsat. Tatapay lang. Kada giti pailang. Nagbayak pay. Alsat nga tawin. Manupay nga tawin pinapalabas. Alsat. Tayo di inawat niya mamartinyan na dito kakabsat nga pakaamo. Ipagamlatan nga 1966 na nga narugyan. 1970 ko namon nga naiplastar na. Alsat. Hindi nagpukaw ti personal niya Martiniano kanyami kakabsat 2007. Ngem kakabsat katagayay nga maud-uding al-aldaw na an na nga binabawi di jembaga na nga awan pay ti makamam mo ti Diyos. Malaksid dahin kanyanan. Awan, alsat. Anya nga tawin kakabsat nga namam mo di jay kayat niya Martiniano nga mamam mo. Alsat. 2016. Alsat. Hindi ipalawag ko kakabsat nga ni Adan. Ako na, natin ipalawag ko lang.
Ni Adan kit saan nga nagkaputi daga. Agsipot ta ni Adan kat napar sa babaeng ti sarita. Tani Adan, iti personal ti man nakabaling nga Diyos. O siyempre, narigang mga awatang nga dagos, kakapsat. Tagamin. Siyempre, dami naglinggan tayo amin. Ngayon iti pan nakaamiris, pan nakapanon, kakapsat. Budno. Nga ni Adan, iti personal iti Diyos. Agsipot ta ni Adan, kakapsat iti nagpamilya. Nagyayan din niya pa kahistoryaan, kakapsat. Ken panangipakaam mo, nga di man nakabaling nga Diyos, kakapsat. Nagpamilya. Iso da ito imitin nga panakaam mo, nga di bagbagan niya mamartinyano kininay Conchita nga nagkapuanan ni Adan, kini Eva. Kakapsat, hindi nagkapuanan. So nalawag gorda, kakapsat, nga di pa kasaritaan, iti may sa nga Diyos nga man nakabaling niya, kakapsat, nga namarso ti langit dagakin ni Adan, pakaabuklan nga rin ti may nga pamilya, kakapsat nga, awan, ti makamam mo ijay nagpamilya. Kakabsat. Isa di dyan timang paniknik. Kakabsat di dyan ko nakanyayo, nga awan tinamatikin nagtalik ija man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Awan, tawan nakamam mo kanyayo kini Adan. Kinuhan nyo naman mo ni Adan. Uri nga rin di dyan, Diyos ang nyo naman mo. Kakabsat. Doble ajan. Ngayon na naman mo yun ni Adan, naman mo yung nga rin iti Diyos. Tini Adan kini ti Dios may sa abagi. Kakabsat. Iso nga naawag ni Adan iti Apo Dios. Ngem nyo nga amam mo. Di Apo Dios nga awagan nyo. Tati amuyo sa balik. Ngem iso na kakabsat ni Adan. Anya ti kabalinan kakabsat di jay sarita nga Apo Dios. Dios ken tao. Kakabsat ni Adan. Iso nga iti Apo kakabsat ket tao. Iti Diyos ket iso ti man nakabalin. Diyos, Apo Diyos, nagbalin na tao. Apo, Diyos. Di gamin niya kapsat, di sarita. Ngim awan pinaka, amu, kapsat. Iso nga tayo tila, nga sursuro. Di ga mangilaw-lawag kakapsat, kin mangiyam amu, kanyayo ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos nga rin niya kapsat, di nagpamilya. Iso ti ama tayo ni Apo Diyos. Tata, kapsat. Iti libro Biblia ko nada. Tagiti matalino kakapsat. Iti kano Diyos ket mangukom. Pasul kin na Apo Diyos na itan. Kakapsat. Masapul nga agpanunot kayo Kakapsat. Taday takit pamapasul kiti Diyosin nga man nakabalin. Tata ibagayon nga mangukom. Amuyo ti Diyos, nagimit ti sarita niya mamartinyamin. Awan, nakabsat. Ngamin ibagbaganan ti libro Biblia, Last Judgment. Ultimo ti lubungin, takuna namin tin, Last Judgment. Diyos ti mang judge, kakabsat, nga kanibusan na nain. Amuyo ti Diyos. Pamabasol niya ti Diyos, kakabsat. Masapul ko rin niya, munyo ti Diyos, kakabsat. Tapno no, han nga kasta niya panagsarita niya. Kakabsat. Tano mang amuyo ti Diyos, han nga ibagadaitan, kakabsat. Ngem no, apay nga ibagak, kakabsat, ipalpalawag ko lang namin. Kaya ti Diyos, kakabsat, sana mangukum. Kakabsat. Tayo ti Diyos, kaya diso tinagpamilya kanya tayo. Anak na tayo amin. Kasano kayo ngagdiriyak? Azat. Kasano kayo nga napada? Sinarsuan na kayo ni Yahweh? Haan, ada nagkapuanan tayo. Azat, amakin ina tayo. Diya pa nagpamilya. Diya tayo may nawat itibiyang. Azat. Kitain nyo. Azat. Awan di mangipaniknik, mangipalawak kada kayo. Yung libro data. Awan. Kapsat, daytoy lang, masursuro, kapsat, di mangipalawag, mangilawlawag, kanyayo, kapsat, di jay kinapudno, kapsat, may salaing nga pagtaingan, sa nga lubungan, langit kindaga, kapsat, anya tinangkapuanan nyo, ruwarto'y lubong, kapsat, saan, ito na amin, kapsat, unikti, sirok iti langit kinrabaw ti dagang, ito ay amin nakabsat nga na parswa. Awan nagkaputirwar. Awan. Nakabsat.
Oray pa ibagbagada nga ti may nga kapsat nga nagkapurwar. Kapsat, when na di dudong ako na dangim sa balilaing nga ina. Anak sa labas ng nana. Sa balilang nga ina di jay, kapsat, ngim di timet laing sirok ti langit. Rabaw ti daga, kapsat. Oh, anya ti mga ibaga science. Nagkapukay tirwar. Kapsat, saan? Ito yung tayo amin. Ngim awan. Ito nang yulaw-lawag kanyada. Oh, dito lang nga sursuro. Makasyak lang eh. Iya mamartinyano tim muna. Asal, sak lang ti may kadua. Sa nga lubungan. Asal. Oh, ang bibiyak tayo kaputi man nakapaling nga Diyos. Asal, isong nga nagidi ing kami nga amuin. Asal, titigay na pudno. Sa lutsudi ka digiti tao. Kanyada. Ada pa nakabalin nyo, winawan. Ay, awan. Manada kapsat. Awan ka na pa nakabalin na. Aw, baka nyo lang amam mo. Ibagbagay yung awan. Tati kaya't yung pa nakabalin. Kasi lagyan pa nakabalin ti Diyos. Ano nyaman yung bagayo, adan. Baka di dyan ibibirukan yung pa nakabalin. Ngim, pudno nga tangawan di pa nakabalin nyo. Oh, masapul nga amun tayo. Kunak, kapsat. Apay data mata madamakin ana? Oh, ore peda sarming mo ya, umamakin ana. Apa yang makikita data matam? Ada pa nakabalin mo inawan? O, siyempre kita ay nagbigay tao, abzat. Dito imam, apay kasanong nga magaraw? Aw mo makinana, ka mga robot, aw mo baterya, aw mo aparato eh. Lanog garaw ka? Abzat. Oh, ano pa nakabali mo inawan? Inggan na nga mapanuno na kakapsat. At dati pa nakabalin tayo amin. Anyarita nga pa nakabalin? Biyag. Nagkapuanan na dayta. Pinido mo lang yung kalsada? Natapiyag mo? O saan? Kakapsat. Dayta kit nagkapuji man nakabalin nga Diyos. Ngem awan tinakamam mo. Kanya na. Isang niya ko na ni Ama Martiniano. Masapul nga amun ti pakaistoryaan iti biyag mo kani iti bagem tapno mamamum iti Diyos ko na. Sino ti makamam mo kanyayo ti Diyos? Nakasat. Amoyo ti Diyos kanyayo? O saan? Nakapsat. Gamin tinabasa yu ti libro Biblia li magasutin kakapsat nga tawin ngem iti Diyos nga da kanyayo anyo kaya amam mo. Dati Diyos nga mangsubsubaybay kanyayo at dalaing kadikiti sibsibayo. Tayo, masat. Hanya maliklikan data ti siya pagkadikya padi, miniministro. Masat. Ngem da iti masursuro, nakasat. Hanang ibagang nga dasibsibayo, ta isuna gamin iti mang pagpagaraw kanyayo. Masat. Data, no nasapsapalaing data nga pakaammo, iti amin nga tao dito lubong, ket nam ammo na nga data nga Diyos, ket iso ti mang bibiyag kanya na, baka awanin tinagaramit ti linuluko. Maganda. Apay. Ngamin, hindi mo una nga panawin kakapsat. Iti man nakabalin nga Diyos. Ay, dami pa yun. Hindi mo una nga panawin na, no anya iti sinarita mapasamak. Kakapsat, yung mo nga panawin. Oh. Basta anya iti sinarita, imbagam, kakapsat, mapasamak. Iso dito di jay, nangikatan mitlaing di man nakabaling nga di jay pan nakabalin ti sarita agsipud ta iti tao absat ket nagpalalo sana nga namam mo iti Dios absat iso nga inikat ti man nakabalin nga Dios di jay pan nakabalin ti sarita absat ngamin no di jay kasi lang di jay kun nadigiti ta duma. Hanlang ya sarita, masapol aramid na, kunanda, masapol kano ti aramid. Di niya kabsat na, kamupay nga maawatan. Kabsat. Isang di niya kunak, hindi mo una nga panawin, iti sarita ang nakabalin. Ano niya sinarita mapasamak. May babawin pa'y, kabsat, iti kinadakas tingingot, iti tao itata. Kabsat. Ano ibaga na nga si kaki matay kan. Oh, may babawin pa'y. Hanin, baka humpain tinabating. Nakapsat. Iso nga naikat ti jay, nga pan nakabalin ti sarita. Nakapsat. Ngim isong orad nga, daredi nga sursuro nga mangipalagip.
nga kuna nakakabsat, kuna na di personal tibiyag. Bueno niya Martiniano. Annadan nyo iti sarita, kuna nakakabsat. Anak ko, kuna na, annadan nyo iti sarita, tay iti sarita kuna naman nakabalin. Kasano nga napada ti daga? Kasano nga napada ti langit kiniadan? Babain ti sarita. Nakabsat. Napada iti langit, babain ti sarita. Napada ti daga, babain ti sarita. Napada ni Adan, babain ti sarita. Nakabsat. Oh. Haan niya kasi ko na ti libro Biblia nga, inaramid ti Diyos kano ti langit. Kasano nang inaramid ti langit? Nakabsat. Inaramid ti Diyos ti langit, inaramid na ti daga. Haan, pinarsuana. Dita. Isungarot nga naawag nga Diyos. Dita nga man nakabalinta, babain ti sarita, ket napaada ti langit, napaada ti daga, napaada ni Adan. Tatta, kabsat, iti panagbalinan dita nga tao nga man nakabaling nga tao, sinong tinakamam mo? Awanin. Kabsat. Namin iti na vision kanya tayo di talinon. Nakabsat, di kayo nagkapuanan tayon. Oh, insaktal tayo pa yun. Nakabsat, nga muta, di kayat tayo nga mining nga mapasamak. Nakabsat, tap no mabigbig iso na nga Diyos, agaramid mo iti sunat, tikas iti naramid ti Diyos. Asaan nga mabalin. Nakabsat, agsibot ta, na isagana aminin. Nakabsat, amin kat na isaganan, iti panagbalin ni man nakabalin nga Diyos nga tao. Awanin problema, da aminin. Nakabsat. Insagana aminin man nakabaling nga Diyos. Iti agpaay ka iti agbaling nga anak, di Diyos nagbaling nga tao. Ngayon, mo nakabigbig, iso nga, agrigrigat tayo. Alsat, ngamin, di dyan aming kinayat tayo, iso tinaramit tayo. Haan nga dyan pagayatan iti Diyos. Alsat, iti naramit tayo. Haan. Ngamin, nagiti ko na, kakabsat nga na isurat ti libro, kuna damit nga tungpalin tayo tibilin iti Dios kunada. Anya tibilin ti Dios kinyayo kadi. Alzat. Ipalawag yaman mangibaga kayo man ti bilin ti Dios kanyayo nga tungpalin nyo. Tapnon makatungpal tayo kini Apo Dios. Alzat. Main na ba yakin yung pagbagay datang awan ng question ngamin eh. Limitatan na damang questionin. Anya ngayon di kita nga bilbilin ti Diyos, kanya tayo, nga tungpalin tayo. Tapos makatungpal tayo, kanya nagkatipainan, ti panagnamay tayo. Biyagag na na yun. Awan sa, alsat. Ngamin, antayo pa imam amuno. Antay pa imit amam mo isura. Amoy itibilin nga kamsat kanyami dahito, di personal ti biyag, ni Ama Martiniano. Ibilin na kanyami. Amun nyo, tinagkapanan nyo, kuna namin, kamsat. Hanmi nga di niya pa nagtungpal tayo kanya na di niya Diyos. Hindi kaya kurana, amuin tayo, di man nakabaling nga Diyos nga nagkapuanan tayo. Hindi kurana. Oh, masapul nga, yung pakaistoryan tayo biyak, yung pakaistoryan tayo bagay. Tap no mamamutay di niya Diyos, kaabsat nga namarso kanya tayo. An naman niya kunan na nga tungpalin niya, di kitibilbilin na, kunan na, hanmi. Kaabsat. Nangamin, may baka maamupay di Diyos eh. Kaabsat. Mismo nga di biyag, di man nakabalin, di nagpersonal nga tao nang ibaga. Awan pa'y makamamo kanya na. Nasakit kakabsat niya, mismo di kinapurno. Iso no, kaya't yung amuin di kinapurno kakabsat. Ang kung ngayawis dito ya, kakabsat siyempre nawisin kayo, ano yung dami, kakabsat. Yung nagbalong kayo, o sige, may kaya amin dito, kakabsat, anusan niya lang ha, kakabsat. Ngayon, pasit ko umumi, hangan alawan. Oh, kaya naman na nakaitira eh. Ang idatay dito eh. Kapsat. Ang tam, hindi nila ingarot pa na nga mo dyan kinapuno. Yan niya kapsat. Pagsamantala lang natin. Tunting di panawin. Kapsat. Takdakal di pala ito yun. Paraiso sa kalubungan. Kapsat. Ang pagkaperdi na natin ang langit. Awan. Oh. Isang amon. Ipagpagadamit. Kapsat. Tahanan walang pagkasira. O motherland. Kalsat, ang bubong ay langit, ang swelo ay lupa. Ito na yung paraiso, walang pagkasira. Motherland. Pero sinong naniwala?
Wala. Ganun din kayo yung pagyan ng kondo eh. Asad. Gapo niya talino. Oh, ngem no. Amuin tayo nagapanan. Awang kwenta na di kita nga kondo. Itin pinarsa ti man nakabaling nga Diyos nga pagtaingan tayo. Nakapsat. Awan ti bayadam. Iti kondo nagdakkel bay bayadam. Nakapsat. Bayadam ti kuryente, bayadam ti danom, bayadam ti basurero, bayadam ti sweater, agdalos, kakapsat, iya kondom nga pagigyanan. Kakapsat. Bayadam ti kanem, ngem no day ti kakapsat, amuin ti ginagapanan, awanin ti bayadan, puro libre, anya ti kaya mo. Ngem hanggang order ti kota, sigurado, numangga ti kaya mo, kakapsat, sigurado may salang baka mo kaya pa yung ipusin di may isang bunga mangga. Kapsat, rumor ti talamisaan mo. Kapsat. Mangga ti kayat ko kunam di mangga. Naloob. Rumor ti talamisaan, rumor. Pino dito daga. Kapsat. Anto mga uso di lamisaan, purong to dagan eh. Kapsat. Nakaroon tayo tagitijayin. Para iso garo din, nalambot. Apa yung masapol pa yung ito gawanin. Kapsat. Mismo nga dito nga dagan. Tatan niya tiwis mo, binan niya ti kayat mo, rumor dito sa ngwanam. Kanim. Mga masapol nga ginaw ka. Nakabalin ni. Isang nga digiti kakabsat nga pan nakabalin ini. Digiti kapututan ni Amaadan. Nakabsat. Awan mo ti siyastre pa ini. Nakabsat awan. Ngem no, agpidaw da iti bado. Nakabsat digiti kapututan ni Amaadan. Di siya po natin nga inusardan iti dinangan dati bunga ti mansanas kay amudan iti dakis kinasayaat. Nakabsat. Isi di jayen, masabulan niya agbado data dati makita kanya da nga ibaindan eh. Nakabsat. At kaming talino dan eh, damudan. Iso nga ibaindan nga makita di jay do nga bantay. Ibaindan nga makita di jay premientada. Masabulan di ambungan. Tapno no, saan da nga makita. Nakabsat. Tanong makita da di jay kaya da nga kanin. Nakabsat. Di jay lang maya nga mangan. Maka puro makan namin nun. Kani kalsat, yan. Isa daytan, kapsat. Di kami yung bijay, pagkatalino dan. Karen, dito. Dumawat na itilupot, kapsat, bado. Kit aw mo titelo ring ini, minusastre. Fit, mafit. Bagay nga bagay, kapsat bijay. Nga aglisti nga babae. Nagroon na digiti sabong. Kapsat nga mabiskan. Ang balik kada kami nga lalaki. Kapsat ureno tingila baag ki okay. Okay diyan. Kapsat. Isa pasit lang ro gitela. Hindi. Kapsat. Ngem no aminis yung tim panunod tim kakapsat ijay rugi. Awan tinagbado nga nayanak eh. Dato ti bado tayo eh dato. Kapsat. Dato yung kudil iti bado tayo. Naisigo din. Ngem kapungarot ti talino kakapsat. Iso nagkasar tayo ti important. Kapsat. Aja di niya katalino ng aminin. Kapsat. Yan di niya pagkaawan ti amutay pa lang. Yung muna nga iglesia. Yun yung muna nga kapututan ni Amadan. Anak, hindi man nakabaling nga Diyos. Nagbaling nga tao kakapsat. Nagiging yung muna nga walang kaalaman. Awan bado da. Awan. Kapsat. Dati ko rin ti bado dan. Lalat. Kudil. Kapsat. Ngim awang nga rin ti pagkamuda. Oreno. Babanding da. Awan ni tanda pa yung inusar. Kakapsat di Jeremy Yantada. Ngem iti na ibindisyon kanyadan iti talino. Kakapsat. Inusar da di jayen. Di jayen di jakunada nga mansanas. Ket nangandan da kapsat. Ambo na nga ibainin. Amakitan. Kakapsat. Dayay iti napasamak. Kakapsat. Iso nga naitamit din nga talino kakapsat. Ito amot itong tinagtalkan metin iti aming nga tao. Awanin tinamati iti man nakabalin nga Diyos. Kakapsat. Iso nga sayang kakapsat.
awan pa iti makamam mo ti Diyos. Isa tayo tati ko na ni Ama Martiniano kakabsat. Ngem kapangar ti diriti nga sursuro, kakabsat ket mayam amo. Kanya yun kakabsat. Anak na tayo amin ti man nakabaling nga Diyos, agbibiyag tayo amin. Gapu iti pan nakabalin, iti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Kasanok nga paniknikan, kada kayo, kakabsat. Ngamin iti biyag ket sa namang mangan, kakabsat. Biyag, ang amang-mangan. Dahil ti kakabsat, ti pakaistoryaan, iti biyag tayo. Ijay biyag. Kakabsat, ijay biyag. Na mangbibiyag tayo, mangbibiyag kanya tayo, kakabsat, isa ti pakaistoryaan ti Diyos. Isa ti Diyos nga na kanya tayo, isa natin nga biyag. Ket iti bagi tayo kakabsat, pakaistoryaan mo tinagkapuanan tayo nga, inatayo. Kakabsat. Ket dahil ti kabagi, kakabsat, isa ti mangmangan, ijay biyag saan? Tayo nyo, kakabsat. Isang arod niya, no, amilisan kang panunutin, kakabsat. Kasano ka nga agbibiyag, kung ano yung Martiniano. O, kasano ka nga nagbiyag, ken kasano ka nga agbibiyag. Agbiyag ka, gaputi makan? Haani. Kakabsat, inaawat mo pa yung muna nga muna tibiyag sa kamangan. Nangawatam itibiyag, iso ti amakin inam. Azat. Isu di pan nakabaling nga ti Diyos di jay nagpamilya. Azat. Ngim awan nakamamu kanya na. Pinagbasol na pa'y kidian. Azat. Kapu di pan nanganda mansanas nga kunada. Saan nga di literal nga mansanas ti kinanda. Kaming kakabsat. Iti babae kit nayari ka mansanas. Kakabsat ti kita. Tanaima sa bunga. Azat. Ngim. Kakabsat. Sa bali tinagawa tanda. Palawag ko lang mit, iya pakaawat kong kalsat. Ngayon, nagiti babae, kalsat, nayari kisuda nga bunga, iti mansanas. Kalsat, naimas akanin. Nagitimit yung lalaki, kalsat, kaya't damit akanin amin. Yan saan nga mabalin, kalsat, tamay salain iti paraking ka. Hindi damit yung bigay na ramidan, kakabsat, isa na ito ni Jai. O, kita nyo, ada dyan libro Biblia, kakabsat, naayon ka din ni Jai, inaramid ni Solomon, gasot, iti inasawa na. May parbang ti Diyos ni Jai, kakabsat, saan? Ito na na Ama Martiniano, kakabsat, win personality biyag, may salaing tibiyag, may salaing ti Diyos, kunya na, may salaing tibiyag, may sa nga puso, may sa nga bagi. One nation, one station. Mawatan niyo din yan, kakabsat. Ayay, ngamin kakabsat, di kita may parbang para iti Diyos. Ngayon di kita na isaurot iti libro Biblia. Saan nga may parbang iti Diyos? Iso nga dito nga libro, puhuran yun. Almit ti kinapudno na dito. Ngayon, sa bagay, no data tinusar mo, may isa ka nga pastor, no may isa ka nga padi, pima ng kakapudita. Praise the Lord. Ajay ka sa pima ng da, gapunin dyan libro. Siya no, awan da dyan nga libro, ngayon sarda, may tinamati kanya da. Kasla kanyami. Alsa, una da handa mamati kanyami aksipot ta awan iti libro Bibliami. Si kayo lata makamon. Kakabsat, ilawak milang di kinapudno. Kakabsat, ngayon. Si kayo di mamibaga mamanik-nik kakabsat. Nadeti nga palawagket. Awan di kinapudno na. Kakabsat. Ang tunayak nilata mangilawak ingga na makamiris kayo. Kakabsat. Tawamit nga pudno. Di makamu nagkapuanan na kada kayo. Alda, hindi lang libro. Awan. Yung tinagkapuanan tayo amin. Alda, ni Ama Adan, yung iniebawin ng Diyos na nagbaling na tao. Alda, isuri niya lawlawag ko aming irugi. Tap na maawatan nyo kakabsat. Tap na numamamu yung tinamarsuakan ngayon. So, nagitimit laing sarita da, kakabsat. Nagita nga ministro, minunta mga pastor, kunada, huwag kayong maniwala sa Diyos-Diyosan, iso damo lamang perde.
No, anyo nga maawatan, anyo kaya nga virgin. Asat, ngem na maawatan nyo, isudamit lang di mang perdi di sarita da. Huwag kayong maniwala sa Diyos-Diyosan, maniwala lang kayo sa lumalang. Ang tunay na lumalang sa inyo po ay yung mga magulang. Hindi si Jesucristo, hindi si Yahweh, hindi si kung anong Diyos na nakalahad sa libro ang lumikha po sa inyo. Ayun, ipag-isipan nyo. Kung ayaw yung maniwala, kung sa ospital ng anak ang nanay nyo, tanongin nyo sa doktor kung sino ang may anak sa inyo. Kung sino ang ama, yung bata na naisilang, na isinilang ni Fulana, o yung babae na nanganak, kung sino ang ama. Siyempre, tinatanong yan eh. Diba? O, subukan mo, magpasok ka ng buntis sa hospital. Ikaw ba ang tatay? Sabi yung mga sis sa'yo. Hindi po. O, siyempre, no, nga sikat tatay, nga sikat tatay nga. Siyempre, biro ka na rin jay, nang buntis si jay babae. Asat. O, siyempre, biro ka na rin, damagin na jay ti buntis. Na senior tatang na jay buntis na. Ibagan tumi di jay babae, surat da, ikapit di jay ti record. O, ay kakabsat. Iso nga, no pang maniknik, no sino tinamarso kanyayo, nga di hospitalin, damagin nyo. Ano yung nga ni Yesu Cristo na kinati tatang na di jay. Ang ni Yesu Cristo. Awanti, amin nga hospital, kakabsat, dito isang alubungan, in kayo agda magkanyada no adda, iti record nga ti tatang na, ket ni Yesu Cristo. Awan. Kakabsat. Oh, awan. Malaksin lang no Hesus Kristo ti tatang mga pudno no Jesus ti nagan na ken Kristo ti apelyido na malaksin lang kakabsat. Ngem di anak iti Dios nga ni Hesus Kristo. Kakabsat ti biro kanyo awan ti rumuar nga putot na. Kakabsat awan. Ngem na sika kakabsat. Kasi ka nayanak ka hospital. Biro kam mamam tinatang mo. Mamam pa'y nanang mo. Kakabsat. Nakarecord namin di kita. Kakabsat. Oh. Datoy. Kakabsat. Ang nga nakarecord. Dati sursuro datoy. Ang nga nakalibro gamin. Ngem. Kuna namin ngamin kakabsat. Iti personal tibiyag. Si kayo kuna namin ti pudno nga libro. Tas ti tayo tinakaisuratan ti pakaistoryaan ti Diyos. Amoyo. Kakabsat. Amoyo di jay. Nga kunana di jay personal ti biyag. Si kayo tinakaisuratan kunana ti pakaistoryaan ti biyag. Iti Diyos. Kunana si tayo kano. Kakabsat ti pudno nga libro. Libro na tayo ti man nagkakaling nga Diyos. Tas si tayo gamin tinakaisuratan na. Di jay pakasaritaan ti Diyos. Amamoyo di jay. Saan? Kakabsat. Sinabang mo. Dahil tilay nga sursuro kakabsat isa ti jayen. Kakabsat iti kunano naman Martiniano. You must know the story of your own body. And so that you can know God very well. O, in-English ko na. Taga Ilocano tatay. Kakabsat. Yung tatay, in-English ko. Tabaring na mo isupawatan nyo. Yung inggan laki yelaing. Kakabsat ang kanta ako. Yelaing English. Basit lang.